battery. Okay. I don't want caption. Okay, alright. Okay, so baca soalan ni. Okay, so a floor at mass rate of 0.06 kg per second and velocity of 50 meter per second is poured vertically into a bowl. Okay. So kita ada flour kat sini, ada apa tu, tepung kan. So katalah kita ada tepung. So kita ada mangkuk, bowl, and then kita ada flour. So this is flour flour, whatever lah. And then dia cakap dia jatuh ke bawah, velocity 15 ms negatif 1. Okay. So this one I didn't know as you lah. Okay. Okay, tak apalah, baca dulu soalan dia. Okay. So it's poured vertically into a bowl. If the flour comes to a rest upon hitting the bowl, calculate the average force exerted by the flour on the bowl. Okay. So sekarang ni kita ada tepung di mana mass rate tu. Mass rate tu sebenarnya apa? Kamu tengok unit dia lah kg per second. So dia adalah unit apa tu? Mass per time, I think. Iaitu nilai dia lah 0.06 kg s negatif 1, right? Okay, so dia jatuh ke bawah, velocity 15 ms negatif 1 before it comes to a rest. So maksudnya it comes to a rest. So tepung ni masuklah dalam ni kan. Di mana velocity dia kat sini adalah 0 ms negatif 1. Right? So dia nak calculate the average force exerted by the flour on the ball. So sekarang ni kita nak, what do we want? We want force by tepung on the ball. Okay? Right. So bila kamu nampak this one kan, you don't know where to start kan? Tak tahu chapter mana ni kan? But this is actually chapter 3 lah. Okay. Kenapa kita tahu this chapter 3? Sebab dia ada kaitan dengan force. And then dia ada kaitan dengan V dengan U. Which is sebenarnya. And then apa tu? And then dikasih ada quantity massa dengan mass kan? So if you were to gabung this quantity, this is actually F. Kamu tengok a list of equation kamu, chapter 3. This one, actually where J is equals to, okay, this one kan, F equals to delta T. Sebab kita ada F dengan T. And then kita ada MV, kita ada V dengan U juga kan. So maksudnya we are talking about impulse here. Okay, sebab kita ada quantity force, kita ada quantity velocity, kita ada mass, kita ada time. So bila kita gabungkan semua benda ni, ni sebenarnya kita cakap pasal apa tu, impulse. Sebab kita nak force, and then we have time, and then we have mass, and then we have velocity. Okay. Right, and then kita tahulah the idea is that, the idea is that kita akan guna dua formula ni, iaitu J is equals to Ft ataupun J is equals to, what is it? Delta P kan? So delta P is change of momentum, so maksudnya mv minus mu, okay? So mv minus mu, so kalau kita gabungkan mereka, we want the force, isn't it? Ft equals to mv minus mu, okay? So we want the force, isn't it? Force, and then Miss pun rearrange lah, mv minus mu over time. And then force is equals to, kita ada quantity mass over time, isn't it? So what happened? Miss letaklah m over t, v minus u, okay? And then, okay. And then kita masuklah F is equals to 0.06, and then our velocity is 0 minus, okay, kamu tengok U kamu Okay, ni kamu hati-hati sikit lah. Soalan ni very tricky. Sebenarnya soalan ni tricky lah. Okay. So dia cakap pasal apa tu, tepung tu jatuh ke bawah kan, vertically into a bowl. So bila kita cakap dia ke bawah, so maka janganlah lupa letak negatif dekat kamu punya initial velocity, okay? Sebab dia jatuh ke bawah. So kamu kena hati-hatilah kat situ. So this one, kamu tak letak positif 15, you put negative 15, okay? And then bila kamu tekan calculator, okay, berapa F yang kamu dapat? So tekan calculator. So Miss akan tekan calculator juga. So 0.06 times kosong. So akan dapat positif 0.9 n, okay?
Soalan impulse ni tricky sikit. Impulse ni, okay, macam mana kamu nak tahu kita tengah cakap impulse apa sekarang ni? Kita nak cakap impulse apa tu? Tepung dekat flour on bowl ke? Tulis bahasa Inggeris is very tricky. So the force here, are we talking about force on flour on bowl, or are we talking about force of bowl on flour, kan? Okay, so which one are we talking about? The force yang kita kira ni, okay? Tapi the question one, the force on flour on bowl, but we don't know this force. Is it on bowl on flour or or flour on bowl? Okay, so the answer is we are the force over here. Okay, kamu tengok Okay, contohlah ada Miss bagi kamu contoh soalan no, I'll give you this one. So I write this down over here. So let's say lah kita ada, okay, kita Miss tulis kat sini something note kat sini. So kita ada two things, right? We have flour and we have bowl. So we have things that are move, so benda bergerak. And then we have objek, Miss tulis bahasa pasar je lah, yang kenakan force kepada dia. Okay. Okay, so benda yang bergerak sekarang adalah flour, isn't it? Flour, isn't it? Benda yang bergerak. And then objek yang kenakan force pada dia adalah bowl. Okay. So nak cakapnya kat sini, okay, bila kita ada two objects, benda yang bergerak tu adalah flour, okay. And then satu lagi adalah objek yang kenakan force kepada dia tu adalah benda bergerak. Okay, try to keep up Miss tengah cuba nak cakap. So, nak cakapnya kat sini, kita ada benda bergerak, kita ada objek yang kenakan force pada benda bergerak. This one maksudnya, our force over here, is it bowl and flour or force flour and bowl? Okay, so kalau kamu tengok dalam keadaan ni, dalam keadaan this one, isn't it? Okay, so this one, benda yang bergerak tu adalah flour kan, tepung kan. So bowl yang akan kenakan force kepada flour tu, okay. So nak cakap ni kat sini, force kat sini adalah force of bowl on flour, okay. Force on bowl on flour, okay, sebab benda yang bergerak tu adalah tepung. Jadi dia bergerak dekat mangkuk tu kan. So mangkuk tu yang kenakan force dekat dia. Okay. So, contohnya macam soalan ni Miss bagi contoh soalan. Kalau soalan straightforward dia akan tanya macam ni tau. Okay, so katalah soalan ni kan dia ada baseball. And then dia ada pitcher. Pitcher tu yang pegang dia punya bat tu kan, nak pukul baseball tu, ball tu kan. So kita cakap kat situ, force yang bat kenakan kepada ball, okay. Sebab kita tahu ball tu bergerak. Jadi bat tu yang kenakan force kepada benda tu, okay. So sama juga macam tepung tadi. Tepung tu bergerak, maka mangkuk tu yang kenakan force kepada dia. Okay. Faham tak? So maksudnya, dia terkejut. Ya, Hairi. Kalau macam benda tu tidak bergerak, tapi yang bergerak tu kasi gerak benda tu? Benda tu tak bergerak, tapi benda tu yang kasi gerak benda tu. Contoh macam baseball tu tidak bergerak kan, Miss. Lepas tu orang tu yang kasi gerak tu baseball, lepas tu baseball tu bergerak. Tapi tak mungkin kan baseball tu tak bergerak. I mean, macam kalau dia dalam keadaan pegun mula-mula. Keadaan pegun. Keadaan pegun mula. Tapi itulah, tengok keadaan juga impulsive force ni. Dia kena benda tu datang dekat dia, kan? Mestilah benda tu. Okay, kejap boleh jadi juga tapi still benda tu bergerak kan, Hairi? Walaupun awal-awal dia pegun, tapi bila kamu pukul dia, kenakan force pada dia, dia akan bergerak juga kan? So still force on bat on the baseball kan? Bat on baseball, okay? Still dia bergerak kan? Okay? Force on baseball, bukan force daripada bat ke baseball kan? Kalau macam yang mula-mula orang tu yang bergerak. Orang tu yang bergerak. Baseball tu pegun. Jadi orang tu yang tumbuk tu baseball macam contoh macam tu lah kan. Jadi dia force on orang tu ke atau orang tu yang force on baseball? Sebenarnya maksudnya orang tu yang bergerak, tapi dia sebenarnya
Okay, kejap Dia sebenarnya ikut velocity apa yang dikasih kamu, okay? Kalau dikasih kamu velocity of the baseball, maka kita cakap force yang dikenakan daripada bat kepada baseball lah kan? Sebab dia kasih velocity of the baseball kan? Tapi kalau kita cakap pasal orang, kalau dia kasih kita velocity of the orang tu bersih orang yang pukul benda tu kan? So dia akan jadi force daripada baseball kepada bat tu. Faham tak? So tengok apa velocity yang dikasih kamu. Kalau baseball, maka kita kenakan force kepada dia sebab dia yang bergerak kan? Faham tak? Kat situ. Conclusion dia. Okay, faham. Okay, maksudnya nak cakap ni kat sini kalau benda tu yang bergerak, kalau dia kasi kita nilai velocity benda yang bergerak, maka kita yang kenakan force pada benda tu, okay? Sama juga macam soalan ni, okay? Benda yang bergerak, walaupun tepung tu tak buat apa-apa kan, tapi actually dia exert force on the floor lah sebab dia yang causing the floor to move. Maksudnya kat sini, so nak cakapnya kat sini, if the things move, maksudnya kita yang kenakan force pada benda tu. Okay? So maksudnya sekarang ni adalah force daripada mangkuk kepada tepung itu. Okay? So itulah impulsive force is a very, hitam, dia tak hitam putih lah. Kamu kena kena fikir betul-betul walaupun macam tak logik kat situ kan, tapi kamu kena ambil logik tu letak ke dalam situation lain, contohnya macam baseball dengan bat tu, okay. So it's actually the same thing lah, okay. Maybe kalau Miss bagi contoh bat dengan baseball tu kamu boleh nampak lagi sebab kita tahu bat tu boleh pukul baseball kan, tapi ball ni macam dia boleh buat apa je kan, tapi it does exert force on the floor, okay. So sekarang ni nak cakapnya, so bila yang kita kira ni adalah force on the ball on the floor, okay. Sebab floor tu yang bergerak. Jadi ball tu yang kenakan force kepada tepung tu. Okay. Tapi soalan ni sekarang ni dia nak force on floor on ball terbalik. Okay. So maka dia akan jadi in opposite direction sajalah. So F kamu ni akan jadi negative 0.9 N. Okay. So itulah jawapan dia. Which is memang masa kawan Miss pergi tanda tu memang tak ada orang lah jawab negative 0.9. Okay. Sebab this is a very hard concept to see. But that is the answer lah. Okay. Okay, sebab diingat kat sini adalah force daripada floor on the ball. Tapi hakikatnya adalah daripada ball on floor, okay? Because the floor is the one that is moving. So maksudnya force yang dikenakan kepada dia, okay? Right, so I hope you get that. Okay, and then kita akan cuba buat this one pula macam chapter 3 je sempat hari ni. Okay, the second question. So ni adalah 3 markah. So chapter 3 6 markah So kita akan buat yang B pula. So I hope you understand lah what I'm trying to say to you. Okay, so let's try to do this one Okay, so we have a soalan tahun lepas memang sangat tricky lah. Sama juga macam soalan ni. Okay, so dia bukanlah tricky, dia bukan soalan yang kita selalu buat. Okay, so a 0.52 kg ball. So kita ada ball P di mana berat dia adalah 0.52 kg. And then dia cakap moving with a speed of, so Miss tulis lah UP, initial velocity dia adalah 0.69 ms negative 1. Collides with a stationary ball Q. So dia kasih kita kat sini UQ is equals to 0, okay. Okay, lepas tu this is before collision and then after collision, the velocity of ball P and Q are, so dia kasih lah velocity P adalah 0.3. And then dikasih velocity of ball Q adalah 0.45 ms negative 1. Okay. Alright. And then determine the mass of ball Q. So dia nak mass of ball Q actually. Okay. So bila kamu nampak before and after collision ni, so definitely we are talking about momentum lah sebab ada mass, ada volume. Tapi sebab ada before dengan after collision, so we are talking about conservation of momentum di mana formula dia adalah this one. Total momentum initial sama total momentum after, okay. So nak cakap ni momentum is also conserve lah, tak boleh dimusnahkan. So what happen, kita pun tulislah formula dia okay. So momentum initial sama dengan momentum final, okay. Okay, and then kita kena pasti dia adalah vector quantity, momentum ni. So maksudnya kita kena consider direction dia. So bila kamu tengok dekat situation ni, okay, kamu ada something yang bergerak dekat X component, isn't it? And then dekat sini pula, what happen, dia ada angle. Bila dia ada angle, maka kita kena resolve dia kepada X dengan
Y. So maksudnya wujud X dengan Y komponen dalam soalan ni, okay? Right, untuk kalau Miss suka resolve terus lah, okay? So that I can see lah, okay? So this one I have VP dekat X component, isn't it? And then I have VP dekat Y component. Okay, so kalau Miss resolve dia kan, so Miss resolve ni opposite, ni adjacent, so ni akan jadi VP cos 20, right? Ni resolve biasa je. And then this one akan jadi VP sin 20, isn't it? Okay, tapi bukan VP je yang ada. Bukan VP je yang ada apa tu? Ada angle, tapi VQ pun ada juga. So kena resolve VQ juga. So Miss guna pen lain. So this one akan jadi VQX. And then this one akan jadi VQY, kan? And then VQX, kalau kamu resolve dia, opposite, adjacent, so sama juga. Kalau dekat X, kita akan jadi VQ cos 30. Sebab dia bergerak ke kanan, maka nilai dia positif. So you have to be careful. Ni bergerak ke atas, positif. Sebab this one bergerak ke bawah, so negatif lah. So ni akan jadi VQ sin 30. Okay? So nak cakapnya kat sini, wujudnya pelanggaran pada X dengan Y komponen sebab ada velocity dekat Y komponen juga. Okay, so kita buat first, kita buat dekat X komponen lah dulu. Okay, sebab waktu before ni ada wujudnya pelanggaran dekat X komponen saja. So sekarang ni Miss akan buat conservation momentum dekat X komponen. Okay. Okay, X komponen. Okay. So macam mana kamu nak buat ni? Okay, so kita ada, formula untuk momentum adalah mv, isn't it? Sebabkan kita ada dua objek, so kita akan buat dua momentum lah. Iaitu, kita ada mass P, kita ada UP plus mass Q, UQ sama dengan, kamu pun tulislah kat sini. Kita ada mass P, and then kita ada VP, tapi dekat X komponen lah, okay? Sebab yang bila after collision ni ada X dengan Y. So kita ambil yang X lah. So we are talking about X component. Plus MQ VQX. Okay, faham ke apa yang Miss cuba buat ni? Okay, so kita pun masuklah nilai dia. Okay, so kita pun masuklah nilai dia iaitu mass P adalah 0.52. UP adalah 0.69. And then UQ adalah kosong, so tak ada nilai kat sini, okay? And then mass P sama dengan 0.52. And then VPX berapa? VPX adalah VP cos 20. So macam ni Miss nak letak ni, Miss tahu VP sama dengan 0.3 cos 20. And then Miss tak tahu MQ berapa, so I leave that unknown lah. Okay, and then berapa nilai VQX kat sini? VQX adalah this one kan? VQ cos 30. So masukkan dalam ni, VQ adalah 0.45. So maksudnya kat sini akan jadi 0.45 cos 30. Okay? So this one akan jadi 0.45 cos 30. Okay, so sekarang ni cuba selesaikan and then Miss nak apa Miss nak? Miss nak Aiman lah. Aiman BP3 bagi tahu Miss berapa nilai MQ kamu. Okay, Miss. Okay. So
0.54. Okay, thank you Aiman. That is the answer, 0.54 kg. Okay, so dapatlah 3 markah kat situ. Okay. Senang je kan sebenarnya kan? Okay, tak apa. So we have done the last year question. So kita akan buat satu lagi soalan Chapter 3 juga. So chapter 3, ni pun sama Chapter 3 6 markah. Okay, so this one is 2018-2019. So let's read the question. Okay, so a fisherman on a stationary boat. So we have the fisherman ni dalam stationary boat, okay. Okay, lepas tu what happen? Dia jumps off onto a jetty with a velocity of 1.5 meter per second, causing the boat to move backwards. Ni adalah Newton third law lah kan. Dia ke depan, lepas tu adalah action dia ke depan and then ada reaction dia ke belakang, okay. And then if the mass of fisherman and boat are 60 kg and 450 kg, so determine the velocity of the boat. Okay, so sekarang ni okay, tengok kita cuba lukis gambar raja ni ataupun kita lukis tulis dulu kuantiti apa yang kita ada. Okay, so we have mass of fisherman sama dengan 60 kg, mass of boat sama dengan 450 kg, and then kita ada velocity of fisherman 1.5 ms -1, and then we want the velocity of the boat. Velocity of the boat berapa kan? Okay. So kat sini kalau kamu nampak mass, velocity kan, stationary, and then ada information pasal stationary, mesti ada ni, mesti velocity of the boat iaitu mesti initial kan kat sini. Sebab dia minta final, so mesti yang stationary ni adalah initial kan. 0 ms -1, okay. So sekarang ni bila kamu nampak ada initial velocity, ada mass kan, so mesti we are talking about conservation of momentum lah kan. Di mana momentum initial sama dengan momentum final. Why are we talking about momentum? Sebab kita ada before and then kita ada after kan. Sebab kita ada momentum sama dengan MV, so kita ada MV dengan MU, okay. So we are definitely talking about conservation of momentum, walaupun nampak dia bukan pelanggaran, tapi dia adalah momentum sebab dia melibatkan mass dengan velocity juga Okay, so sekarang ni, tapi the problem is that, okay, katalah Miss list down kan So we have mass of fisherman, velocity of fisherman plus mass of boat, initial velocity of boat, and then kita ada mass of fisherman, final velocity of fisherman plus mass of boat, final velocity of boat. Okay. Okay, kita tengok kuantiti apa yang kita boleh isi kat sini. So kita ada mass of fisherman, isn't it? Which is 60 kg, tapi initial velocity of fisherman tak tahu. Ni mesti isi je dia punya information So this one is 60 and then this one is 1.5 plus mass of boat is 450 and then we want the velocity of the boat, right? Okay. So if I were to draw this situation, so kita ada stationary boat di mana boat tu sama dengan 0 ms -1 lah. Okay. Lepas tu kita ada lepas tu after what happen, kita ada jetty kat sini ataupun tempat pelabuhan dia, di mana fisherman tu lompat dekat atas ni kan dengan velocity sebanyak 1.5 ms -1. Lepas tu boat ni pun ke belakang. Okay. So mana sebab kat mana fisherman ni awal? Fisherman ni dekat dalam stationary boat tu lah. So maksudnya nak cakap dekat sini initial velocity of fisherman pun sama dengan 0 lah. Okay. So barulah dia lompat atas jetty tu and then boat tu ke belakang. Okay. So nak cakapnya kat sini panjang lebar Miss explain initial velocity of fisherman is also 0. Okay. So this whole thing will be 0. Okay. So kamu pun pindah lah. Okay. 60 darab 1.5 sama dengan 90. So pindah belah sini jadi negatif 90. So this is 450 and then VB. Okay, and then VB kamu akan dapat siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa yang bisa panggil? Joel, berapa VB kamu Joel? Joel BP33. Joel, are you there? Yes, negatif 5. Negatif 5? Ya? Ya. Ya. J? 1 pun,
Negatif. Ya ke Joel? Biar betul Silap, ke ni? silap, silap. Berapa? Negatif 1/5. Negatif 0,2. 0.2. Thank you Joel. 0.2. MS negatif 1. Make sense lah dia negatif sebab dia ke belakang kan. Opposite direction to the fisherman. Okay. So this is quite simple lah. Tapi tak simple lah kalau tak faham kan. But it's quite simple. Okay, so kita teruskan untuk buat soalan ni pula this one. Okay, so this one adalah, okay, so if the fisherman feet are in contact, okay, tadi kita dapat V sama dengan 0.02 so biar je lah. Okay, correct. Padam. So if the fisherman feet are in contact with the jetty for 10 milliseconds, so dia kasihlah T equals to 10 darab berkuasa negatif 3 second. Okay. So we are talking about the fisherman feet kan. Fisherman lah. Okay. So determine the magnitude of the average force exerted on his feet. So maksudnya kita sama lah macam Miss cakap tadi kan. Kita ada jetty and then kita ada fisherman yang bergerak kan. So maksudnya betul lah force daripada jetty on fisherman. That's why lah dia cakap force exerted on his feet lah. Okay. So sekarang ni we are talking about impulsive force. Impulsive force adalah situation macam ni lah. Di mana force tu, benda tu berlaku dalam masa yang sekejap saja. Okay. So sekarang ni apa formula untuk impulsive force? This one isn't it? Ft is equals to this one lah. Impulse. This is impulse and then this is impulsive force. So Ft sama dengan mv minus mu sebab J dengan J kan. Okay. So Miss cakap kat sini J sama dengan J ataupun Miss cakap Ft sama dengan mv minus mu. Okay. So sekarang ni we want the force. So mv minus mu over T. Okay. So this one kita ada mass of the fisherman is what tadi? Mass of fisherman is 60, isn't it? And then tadi final velocity kita adalah negative 0.2 tolak dengan 60 darab dengan 0, isn't it? Bahagi dengan time kita iaitu 10 darab berkuasa negatif 3. Okay. So tekan calculator and then Miss nak apa tu? Syaira Vanessa BP23. Can you tell me the force please? So this one should be is it? Sorry. Syaira Vanessa, sorry. I think I made a mistake here. 0.2 ni, tengok ni. Tak orang betul kan Miss. 0.2 ni, dia bukannya mass of the, sorry Vanessa, Vanessa nanti Miss panggil kamu lagi. 0.2 ni bukannya velocity of the fisherman. So dah tersalah dekat situ, okay. So we are not talking about the, we are not talking about the boat. We are talking about the fisherman kan. So maksudnya, tadi fisherman tu berapa? Apa tu? Initial velocity of fisherman adalah 0 kan? Final velocity of fisherman adalah 1.5. So kamu kena hati-hati jangan jadi macam Miss. Sebab tadi bisa tak 0.2 ni untuk boat tau. So we are talking about fisherman. Okay. So this one tulis balik. So this one is 60. So this is 1.5 minus 60 kosong bahagi dengan 10 darab berkuasa negatif 3. Okay. 0.2 tadi tu untuk boat tau. Kita nak cakap pasal fisherman. Okay, Syaira Vanessa, sorry, can you press the calculator again? 9,000 kan, Miss? Apa tu jawapan dia? Lagi pun ada jawapan kan? 9,000 Newton. Okay, thank you so much. Okay. Okay, so I hope that we have time for one more question. Okay. So this is chapter 3. So I think I want to masuk sikit chapter 4 lah. I think so. Okay, chapter 4. Is it going to be long? I don't think we're going to be long. Okay. So this is chapter 4. Okay. Chapter 4. Tadi sempat tak salin? This one. Sempat ke salin? Okay, siapa tak sempat salin, boleh salin Okay, so that is chapter 3, 6 markah. Ini kita masuk chapter 4. Also 6 markah.
Tapi tahun lepas pelik sikit, dia kasi 7 markah. Yelah KPM sekali dia je. Okay, so kita baca soalan ni, soalan tahun lepas chapter 4, okay. Right. So chapter 4, unfortunately sikit gila formula dia kasi, iaitu ni je dia kasi. Formula frictional force saja. Which is tak membantu sangat lah, okay. And then kita tahulah W sama dengan mg. And then kita tahu masa chapter 4 kamu belajar pasal Newton first law. And then Newton second law. Okay, kalau Newton first law, total force sama dengan kosong. Macam mana kita nak tahu total force sama dengan kosong? Okay, Miss nak tanya, macam mana kita nak tahu total force dalam situation tu total force sama dengan kosong? Okay, can Shane from BP3 tell me, macam mana apa Newton, apa keadaan yang menyebabkan total force sama dengan kosong? Shane? Bila keadaan in equilibrium. Equilibrium betul, tapi more specific. Apa tu, ada dua condition tu. Yang asal dia. Apa tu, dua keadaan di mana dia total force sama dengan kosong. Apa tu Shane? Bila kita baca soalan tu, kita tahu total force sama dengan kosong. Selain kalau dia tak cakap equilibrium. Betul. Constant velocity. Okay, thank you so much Syafiqah, Nasrin. Constant velocity. And then satu lagi apa Nasrin? Kita ada constant velocity. Kan? At rest. Thank you so much whoever is that. At constant apa tu? Apa aku nak cakap ni? So bila kita nampak perkataan at rest ataupun static ataupun move with constant velocity, so we know that the total force is equals to 0. Okay, tengoklah dia at rest tu dekat paksi X ke kat paksi Y ke, so you have to be careful lah. Tapi kalau dia cakap equilibrium, definitely dia memang tak gerak langsung lah. So total force dekat X dengan total force dekat Y sama dengan kosong. Both ni both paksi. Okay. Okay, and then kalau untuk Newton second law, dia bergerak, so total force sama dengan MA. Okay, so di mana kita cakap sama ada dekat paksi X ataupun dekat paksi Y lah, sebab we cannot have two object moving X dengan Y simultaneously kan. Mesti idea X ataupun Y components. That's why mesti tak or kat sini. Okay, so that's Newton second law. To chapter 4 yang kamu belajar. Okay, so let's read the question. So this will be our last question lah. Okay, right, so a man drags a 23 kg suitcase with a 45 Newton force lah at a constant speed. So kita ada orang ni tarik force tu sebanyak 45 Newton at a constant speed, maksudnya total force adalah dekat X sama dengan kosong, kan? Okay, and then dia cakap apa lagi? The frictional force on the suitcase is 18 Newton. Okay, so kalau kamu lukis, kalau dia tarik ke sana, maka frictional force tu akan ke sana lah kan. Akan oppose the motion, iaitu Fk kat sini. Okay, di mana nilai Fk adalah 18 Newton. Okay, so with the help of a free body diagram, so dia minta kamu lukis free body diagram, calculate the coefficient of kinetic friction between the suitcase and the floor. Okay, so dia nak mu dekat sini. So macam mana kita dapat mu? Kita dapat daripada formula apa tadi? F sama dengan mu n. So F K sama dengan mu n. But we already know what F, isn't it? 18. Tapi kita tak tahu n. So maksudnya our aim here is to find the value of normal. Okay, so bila kamu tengok dekat diagram ni, kalau kamu sketch free body diagram dia, kita ada force weight, kita ada force normal. Okay, lepas tu kita pun lukislah free body diagram kita cantik-cantik dekat sini . So I hope you can catch up. Kalau tak faham boleh je mencela Miss dan takut. So ni paksi X dengan Y. So kita ada force F kat sini. So kita ada force F sebanyak 45 Newton. And then kita ada normal. And then kita ada weight sama dengan mg. And then kita ada frictional force ke sana sama dengan 18 N. Okay, tapi kita tak ada angle kat sini . Tapi kita tahu we have to resolve this to be Fx is equals to, this is opposite adjacent, so ka, so ni akan jadi adjacent akan jadi cos lah, F cos theta, which is 45 cos theta tak tahu berapa. And ni pula akan jadi
Fy F sin theta. Okay, sebab opposite kan kat sini. So ni akan jadi 45 sin theta. Okay. Sekarang ni kamu nak buat table pun, misal nak buat table lah tak ada masa. Okay, so ni straightforward je So misal akan tengok dekat X, dekat Y. So our aim is to find the value of normal. Okay. So kita pun start lah. Maybe kita boleh start total force dekat Y sebab kita nak normal. Okay. So we know that total force dekat Y also sama dengan kosong sebab dia memang tak bergerak dekat Y component kan. It just bergerak dekat X. Tapi dekat X pun total force sama dengan kosong sebab constant speed. Okay. Tapi dekat Y dia tak bergerak. Dia tak bergerak atas bawah. Jadi total force sama dengan kosong. Okay. So dia akan jadi atas positif, bawah negatif, isn't it? So atas ada force apa? Ada force this two kan? This one. And then bawah ada force this one. So kamu pun buatlah. N plus F iaitu 45 sin theta lah. Tolak dekat bawah ni adalah weight iaitu mass adalah 23 9.81. So mesti tulis kat situ teruslah. So ni akan jadi 225.63 Newton. So ni akan jadi tolak 225.63 sama dengan kosong. Okay. So ada berapa unknown dekat sini? Kita ada normal nak cari. Alah tak ada angle pula kan. So maksudnya mesti boleh cari angle ni dekat somewhere around X I think. So kita tengoklah pula dekat X ada boleh buat apa pula. Okay. Kalau tak faham tanya So total force dekat X also sama dengan kosong. Kalau kat sini student tahun lepas dia ada masalah sikit sebab what happen dia buat force sama dengan MA. So dia akan jadi unknown lah. Acceleration pun tak tahu kan. So memang tak dapatlah jawab soalan ni. So bila kamu jumpa constant speed walaupun dia bergerak tapi total force sama dengan kosong. Okay. So sama juga kita akan cakap kanan tolak kiri iaitu kita akan cakap this one tolak this one lah. Okay. So ni akan jadi 45 cos theta tolak 18 sama dengan kosong. So I think we could find the value of theta, right? And then masukkan dalam ni untuk dapatkan N. So 45 cos theta sama dengan 18. So okay, cuba selesaikan berapa theta ni and then Miss nak Rozaida berapa kali tanah BP23. Rozaida BP23. Can you tell me the value of theta, please? $66 Kamis. Okay, betul jawapan dia. Okay, 66.42 isn't it? Okay, so thank you Rozaida. Okay, lepas tu masuklah dalam ni. Okay, very simple. N plus 45 sin 66.42 sama dengan 225.63. Okay. Okay. So can I want siapa ya? I want Alvin BP33. Can you tell me the value of N? $184.39. Okay, thank you so much Alvin. So 184.39 N. Okay. So bolehlah cari the value of frictional force kat sini. Coefficient of frictional force. Okay, so I want siapa okay, Alex, can you tell me the value of mu please? Alex BP3. So Alex, are you there? Alex ni. It's okay. I'll skip Alex. So I want. Yes, miss. Alex, berapa nilai mu kamu? Jom miss. Okay.
Apa soalan dia, Miss? Berapa nilai mu kamu ni? This one. What is the value, Alex? So 18 bagi 184.39. Berapa kamu dapat? Kosong 0.098. Okay, 0.098. Kita round off je lah. 0.1 Okay, thank you Alex. Alex jangan tidur kau ni kan. Okay, Bukan Miss. Okay. Pergi dapur. Pergi dapur. Okay. Pergi dapur pula masa Miss mengajar, aduh. Okay, tak apalah. Okay, so that is all for today. So kita dah revision chapter 3 dengan chapter 4. So that's all lah for today Okay. So nanti petang nanti Miss bagi kamu soalan je lah. Wait, tak payah buat Google. So that's all for today. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Welcome. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Welcome. Yeah. Thank you, Miss. Welcome. Tadi yang soalan chapter 3 je.